महंगाई की झकी में पिसी अवाम को रिलीफ, पंजाब हुकूमत के मौसर इकदामात नताइज देने लगे। चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी, 130 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलो तक लाने के लिए कोशा, अवाम रिलीफ के लिए मुतारिक, वज़ीर आला की काविशों के मुअतरफ। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस और बोगस रिफंड्स के खिलाफ कार्रवाइयां, एफपीआर का टैक्स गुजारों की खसूसी स्क्रूटनी करने का हुक्म, पेट्रोलियम डीलर्स नए रजिस्टर्ड अफराद का खसूसी ऑडिट होगा। एफपीआर का सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिंगल पोर्टल बनाने का फैसला, 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। टीम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और स्टेक होल्डर से मुशावरत करेगी। पोर्टल का काम 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद के इंपोर्टर्स का हुकूमत से बड़ा मुतालबा, हुकूमत से टेक्सटाइल मशीनरी के पार्ट्स भी इंपोर्ट करने की इजाज़त मांग ली। इंपोर्टर्स का कहना है करोड़ों की मशीनरी चंद हज़ार के पुर्जे न होने के बायस बंद पड़ी है। हुकूमत ने बिस्किट, चॉकलेट्स, मेकअप इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे इंपोर्ट करने की इजाज़त भी दी जाए। फैसलाबाद में डीएसपी फैक्ट्री एरिया राना उमर दराज की खुली कचहरी, साइलिन के मसाइल सुनकर हल करने के अहकामात। डीएसपी का कहना था शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला अव्वलीन तरजीह है, शिकायत का अजाला न करने वाले अहलकार के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के अहलकारों को इनामात देने का फैसला, आईजी पंजाब के हुक्म पर एआईजी डिसिप्लिन ने अहलकारों की तफसीलात तलब कर ली। बहादुर अहलकारों को आईजी पंजाब इनामात देंगे। पंजाब में पेट्रोलिंग पोस्टों पर ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का आखिरी मरहला, फैसलाबाद रीजन की 4 जबकि सूबा की 36 पेट्रोलिंग पोस्टों पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, मिंटकुमरी बाजार के ताजरों की जानिब से मिठाई तकसीम, सदर ताहिर जमील का खुशी का इजहार, कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। ताजिर बरादरी का कहना है मियां नवाज शरीफ आ गए, अब कारोबारी मसाइल खत्म हो जाएंगे। हाफिज ताहिर जमील बोले नवाज शरीफ के जलसे ने तमाम पार्टियों को चुप करा दिया। साबिक एमएनए फारूक हबीब की पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत पर फारूक हबीब को खुश आमदीद कहा। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मुतहरिक करने का अज़्म। मुलाकात में रहनुमा IPP और चौधरी भी मौजूद थे। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी और कारोबारी अफराद का फौरी इलेक्शन का मुतालबा, कहते हैं हर सेक्टर में गैर यकीनी सूरत हाल है, आम इंतखाबात से ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल आम इंतखाबात है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों का मामला, हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ जमा कराने में चंद रोज़ बाकी। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी तारीख 27 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में सहूलत टेस्ट छुट्टी के रोज़ भी काम करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 अक्टूबर तक वोटों की मुंतकिली का सिलसिला जारी रहेगा। 25 अक्टूबर के बाद फहरिस्तों को गैर मुंजमद कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अक्टूबर के बाद ये सिलसिला खत्म कर दिया जाएगा। डॉलर की कदर में कमी के असरात सामने आने लगे। विस्कॉस धागा सस्ता, फी कौन कीमत 10 रुपये कमी। सनतकारों ने कीमत में 50 रुपये कमी का मुतालबा कर दिया। पंजाब के 36 टीचिंग अस्पतालों में MS की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब। फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल FIC, अलाइड अस्पताल 2 और चिल्ड्रन अस्पताल समेत टीचिंग अस्पताल शामिल। अप्लाई के लिए डॉक्टर का ग्रेड 19 या 20 मुकर्रर। दरख्वास्तें 31 दिसंबर तक ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेंगी। FBR के ग्रेड 16 के ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के लिए अच्छी खबर, सीनियरिटी की बुनियाद पर ग्रेड 17 में तरक्की दी जाएगी। FBR हेडक्वार्टर ने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। FBR हुकाम के मुताबिक 14 दिनों में एतराज़ात जमा कराए जा सकेंगे।
سیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن فیصل آباد نے نصرت فتح علی خان اسپتال میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین سیلانی مولانا بشیر فاروقی، ڈی سی عبداللہ سمیت کاروباری اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے ڈونیشن سیل بھی قائم کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں سنی تحریک کے زیر اہتمام غوث اعظم سیمینار ڈویژنل پبلک سیکریٹریٹ امین پور بازار میں تقریب کی صدارت ڈویژنل صدر آصف رضا قادری نے کی۔ حافظ محمد یاسر مدنی، عرفان قادری اور شیخ مزمل قادری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آصف رضا قادری کا کہنا تھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے افکار و تعلیمات امت مسلمہ کے لیے مینار نور ہے۔ فیصل آباد میں گندم کی کاشت کا ہدف 5,75,000 ایکڑ مقرر، پیداواری ہدف 40 من فی ایکڑ ہوگا۔ سیکریٹری زراعت نے ذمہ داریاں سونپ دیں، موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلقہ نئی اقسام کی کاشت کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کے لیے اقدام، جننگ فیکٹریوں کو کپاس کی فصل سرکاری نرخوں پر خریدنے کی ہدایت۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی جانب سے احکامات پر عمل درآمد کرایا جائے گا، سرکاری نرخوں پر کپاس کی فروخت کو یقینی بنایا جائے گا۔ موسم سرما کی آمد، سردیوں کی سوغات، خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ، شہریوں کا خشک میوہ جات کی دکانوں پر رش، کہتے ہیں موسمی تبدیلیوں کے ساتھ خشک میوہ جات کا استعمال اچھا ہے۔ بوانا شاور ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ، گورنمنٹ گریجویٹ کالج جامعہ آباد میں فیصل آباد، چنیوٹ اور جھنگ کی 3 ٹیموں کے درمیان مقابلے۔ فائنل چنیوٹ اور جھنگ کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ میچز دیکھنے اہل علاقہ کی بڑی تعداد امد آئی۔ بہترین کھیل پیش کرنے پر شائقین نے کھلاڑیوں کو خوب داد دی۔ جھنگ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دوسرا سپورٹس میلہ، سپورٹس کمپلیکس میں طالبات کے درمیان بیڈمنٹن مقابلے، ضلع بھر کے تعلیمی اداروں سے طالبات نے شرکت کی۔ بوانا شاور ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ، گورنمنٹ گریجویٹ کالج جامعہ آباد میں فیصل آباد، چنیوٹ اور جھنگ کی 3 ٹیموں کے درمیان مقابلے۔ فائنل چنیوٹ اور جھنگ کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ میچز دیکھنے اہل علاقہ کی بڑی تعداد امد آئی۔ بہترین کھیل پیش کرنے پر شائقین نے کھلاڑیوں کو خوب داد دی۔ جھنگ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دوسرا سپورٹس میلہ، سپورٹس کمپلیکس میں طالبات کے درمیان بیڈمنٹن مقابلے، ضلع بھر کے تعلیمی اداروں سے طالبات نے شرکت کی۔